छातीटा को पथर करने को छातीटा को पथर करने को मो पाखे गोटाए भल मेडिसिन अच्छी माने मद गोटाए बोतल ढक ढक कर पीदेले ए दुनियाटा रंगीन देखा जीव ओ अभिराम दास विश्वास कर बाबू तुमको मिछ मते सत मदटा को पीऊची बोली मो आत्महत्या करी पारुनी मो घरे उच्च शिक्षित पुआ चाकरी नहीं पूरा बेकार झीर बाहाघर बयस बाहादवा को मो सामर्थ्य नहीं घरे मोर टिके मेडिसिन पाई मुक्ता मुखरे दे पारुनी एते सब परे आज बहुत खुशी दुनियार सबू खुशी लुह मोरी उपरे ओजाड़ी है पड़िबो तू पैसों कहीं चाहिए सिलू से फोन पर तुम खोजी दिबो नहीं से बोले रेलो भाई पुलिस एमा अरे रेलो पुलिस हमको काई खोजिबो बा रेलो पुलिस एही पाई खोजुतिला जे रेलो तत्तरे के जोड़े बाबू सोई आत्महत्या करि देछि एमा अरे तू मोजोनु काई की सब दिन एमपी केते लोक आत्महत्या करूछंती गोटाई किए कर नहीं ना बा से माने कहले से सबटा होची अजय दास ओ अजय दास रो हेतिबो ए कोन कोइ तू काना कोइलु तू बोलो बा और से कहले
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ଅଜୟ ଦାସର ବାପା। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବ, ମୋ ପୁଅ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଗୋଟାଏ ଗରିବ ବାପ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବିରୁକି କାପୁରୁଷନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କଣ ସହିପାରିବି? ମୋ ପୁଅ ତା ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, କାଲି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି, ତୁ ଏକଥା କହିବୁନି ଲୋ ମା, ତୁ ଜାଣିଲୁ ଲୋ ମା, ସେ ତ ପୁଅଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୋ କଥା ରଖିବୁ ନା ମା, ମୋ କଥା ତୁ ରଖିବୁ ନା। ମୋ ମା ତ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିବ, ହେଲେ ସିଏ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ଲୋ ମା, ଆସିଥିଲା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା? ସିନା ଆମର, ହେଲେ ଆତ୍ମଟା ପୁରା ଉପର ବାଲାର, ତାକୁ ମାରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ଆମକୁ କେମିତି ଲହୁଲୁହାଣ କରି ମାରିବାକୁ ସେ ଉପର ବାଲା କିଏ? କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି? ଯଦି ଅଚାନକ ଆମେ
ଯିଏ ମତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ସେତେ ଜୋରେ ବିଧା ମରେ ମତେ ଯିଏ ଯେତେ ପାଇ ଖୁସି ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେ କନ୍ଦାଏ ଏଇ ଯେମିତି ଅନନ୍ତର ବାବୁ ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା ଆଜି ସେ ଭରସା ସବୁ अरे तुम्हें बहुत मरीगला तुम्हें मरीगला चाहूँच मु तो ये दुनिया में कहीं नहती मरीगले खेती कौन अच्छी अरे तुम्हें दिल्ली दिल्ली गला है तुम्हें निजो को बंचे ही पारुना ये दुनिया को मोर कहीं नहती जीवी भी एका कौन कहलु ये दुनिया पर केही सावर्ष नाती मो माँ मत जन्म कर कुआणी मो बापा तार ठिकाना छोटू आज पर्यंत जी मत पाली पोषी मनीष कर दिन हम से आलो पड़ी चलीगला मु तो कहीं ना रोजगार कर तुम हाथ में धरी